امروز 20 نوامبر است و از دفتر مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری پیشنهادی شما می شود. شعله خواجه هستم. سلام. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوعهای برنامه. بازداشت پیشکی رئیس زندان شهر خوجند برای 2 ماه تمدید یافت. 2 هفته قبل در آشوب خونین این زندان 50 نفر هلاک شدند. شهرداری مسکو میگوید جنایتکاری مهاجران کم شده است. شاید پاتنت دل سابیانین را نسبت مهاجران کاری گرم کرده باشد. 70% مهاجران کاری ثبت نام می شوند، پاتنت میگیرند، ایزی دستان خود را میگذارند و همه این تدبیرها باعث خیلی کم شدن جنایتکاری در ولایت مسکو شده است. خانه ساخت اما در کلبه گیلین به سر میبرد. زنی که با آبله دستانش برای خود و دخترش سرپناه بنیاد کرد به کمک افراد خیرخواه امید دارد. من هیچ کس نداشتم برای همه اومده همین داده در سلوک کشورنای اومده در اینجا من غش ریختم. و ما شروع میکنیم از صدمه مرگبار. صبح روز 20 نوامبر بر اثر برخورد 2 ماشین بارکش و 2 ماشین سبکرو در راه دوشنبه چناق 5 نفر به هلاکت رسیدند. شرکت نگهبانی این رو ایرس خبر میدهد که صدمه در کیلومتر 185 در نتیجه به هم زدن 2 نقلیاتی بارکش و 2 اتومبیل سبکرو رخ داد که باعث هلاکت 5 کس و جراحت جسمانی چند نفر دیگر گردید. کارمندان ایرس به ضرر دیدگان کمک رسانیدند. با گفته این شرکت صدمه در حال سر زد که در منطقه مذکور حالت راه خوب بوده، یخبندی وجود ندارد. عین زمان تفتیش سبب‌های رخ دادن صدمه نقلیاتی مذکور از جانب ساختارهای ضد دخل ادامه دارد. از راه دوشنبه چناق رو میاریم به شهر دوشنبه. ساختمان استکاده 3 قبته که چند ماه پیش در پایتخت آغاز شد، ساکنانی را که در آن محل زندگی میکنند سرگردان نموده است. هرچند مردم میگویند جانبدار تغییر سیمای ظاهری پایتخت هستند، ولی مقامات باید برای تامین آنها با نقلات جمعیتی میاندیشیدند. این هم در حالی است که طبق نقشه راه نو بعد 2 سال به استفاده داده می شود. برای یوسفی موضوع را ادامه میدهد. ساختمان استکاده و یا راه 3 قبته در منطقه قریه بالو که قرار است قسمت غربی پایتخت را از تنباشوی به آخر ماشین‌ها رها کند، مخصوصاً روزگاری ساکنان تعدادی از محله‌های اطراف آن را به مشکل روبرو کرده است. بستن راه در این منطقه شهر دوشنبه و عدم راه ماشینگرد را ساکنان به پروایی ساختمانچیان و مهندسان این طرح عنوان می‌کنند. به قول آنها این راهبندی به منظور زندگی و حرکت نقلیات در چند محله اطراف آن صورت گرفته است. یا طرفش ساز کنه یا خوشرو راهی آدم لایه بینیازی کای ما لای چلا بدروی وانه بریم بشویم شهر باید قشلاق فرق کنه یا سکاری میبیه یا پژار نمیبیه یا نزمیستون همه پلیتا یا که وای میمونه با کجا میگذره هم سکاری با کجا میگذره. ساکنان برخی محله‌های اطراف ساختمان راه استکاده باید تقریباً 2-3 کیلومتر راه را پیاده طی کنند تا با نقلیات جمعیتی یا تاکسی سوار شوند. آنها میگویند هرچند ساختمان این راه در شرایط فعلی ضرور و به منفعتشان است، اما باید به این شیوه بستن راه سالهای طولانی روی زندگی مردم فشار نآورد. نیست. من حاضر پیش همینجا بود خیلی اینجا قطع 25 میگرست 52 قطع حاضر هون پایان میره همین پیش وزارت آب همونجا میگیم همونجا قطع رفتن میگیریم. خلق طاقت کردن در کار چی راج؟ ساکنانی که برای روزگار یگان مال و محصولات بیشتر میخرند مجبورند باری خود را از طریق عربه به نزد منزلشان کشانند. شروع از راه 3 طبقه محله 82 که تقریبا پس از 3 سال ادامه ساختمان سال جاری به استفاده داده شد تا اطراف بیمارستان قریه بالا دکان و مغازه‌های شفت 2 طرف راه از کاهش شدید تجارتشان شکایت دارند. برخی مغازه‌های بزرگ این منطقه اصلا در خود را بستند. تعدادی هم که مال و محصولات کلان حجم تجارت میکنند میگویند اصلا در چند روز یک مشتری به مغازه‌شان وارد می شود و آن هم به خاطر تماشا. راه را که محکم کردن و کمتر سودات کمتر شد. هستن کلینتوی پستن هستن که میویند همه وقتا هستن میویند. ما خرسان که راه را تستر را بود کنن تستر سودا را شود. مقامات وزارت نقلیات میگویند آنها تصور نمیکنند که در محله ساختمان استکاده دیوم شهر دوشنبه راه ماشینگرد نباشد. ایده‌هایی که ساکنان آن را با دلیل‌ها رد میکنند. طرح راه ماشینگرد ترکیبی که پایتخت را به شهر تورسونزاده میپیوندد ماه فوریه سال جاری شروع شده قرار است در دوام 2 سال ساخته به استفاده داده شود.
бунёди эстакадаи нав бахше аз нақшаи геймплан ё бозсохти куллии симои шаҳри душанбе аст ки давоми беш аз 10 соли ахир амалӣ мешавад. нигоҳе меандозем ба вилояти суғд. раиси зиндони рақами 3 шаҳри хуҷанд 2 моҳ дар ҳабс хоҳад монд. дар ин бора қарори додгоҳи шаҳри хуҷанд содир шудааст. файзулло сафарзод ба дунболи ошӯб дар идораи зери назораташ рӯзи 15 ноябр боздошт гардид. тибқи иттилои дарёфтӣ, файзулло сафарзод ба боздоштгоҳи муваққатии шаҳри хуҷанд интиқол ёфтааст. рӯзи гузашта сафирони кишварҳои аврупо ва амрико бо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар душанбе ба ҳам омаданд ва аз ҳукумати тоҷикистон таҳқиқи мушикофонаи ҳодисаҳои шаби 7 ба 8 ноябр дар зиндони рақами 3 шаҳри хуҷандро тақозо карданд. мо ҳукуматро ба таҳқиқи мушикофона ба хотири мушаххас кардани ҷузъиёти ошӯб дар зиндони хуҷанд даъват мекунем. ҳама гуна талошҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои кӯмак дар мушаххас кардани ҷузъиёти ин ҳодисаҳо бояд мавриди истиқбол бошад. ба қавли манобеи радиои озодӣ, файзулло сафарзод ба сӯистифода аз мақом ва хунукназарӣ муттаҳам аст. сафарзод 1 соли пеш ба мақоми раҳбари зиндони хуҷанд таъин шуд. дар пайи саркӯби ошӯби зиндони рақами 3 хуҷанд 10 нафар аз ҷумла 2 маъмури зиндон ҷон дод. теъдоди захмиҳо ҳанӯз дақиқ нест. имрӯз дар Дубай раҳбарони полиси саросари дунё раиси нави Интерполро интихоб мекунанд. номзади аслӣ ба ин вазифа генерал-майори рус Александр Прокопчук аст. аммо зоҳиран интихоби раҳбари нав ҷанҷолбарангез мешавад. каюмар сиатто бо тафсилоти бештар. сенаторҳои амрико ба таъини генерали русия Александр Прокопчук ҳамчун раҳбари нави Интерпол мухолифат карданд. онҳо дар як номаи боз ба президент Доналд Трамп ва маҷмӯи кулли Интерпол навиштанд ки генерали рус дар садри полиси байналмилалӣ мисли рӯбоҳ дар мурхона аст. онҳо гуфтанд русия борҳо қонунҳои Интерполро поймол карда ва онҳоро барои интиқомгирӣ аз ҳарифони сиёсиаш, дигарандешон ва хабарнигорон истифода кардааст. дар баробари ин ба гуфтаи сенаторҳо худи Прокопчук дар татбиқи стратегияи тарсу ҳарос ки ба заиф кардани институтҳои демократӣ ва тақвияти режими худкомаи Владимир Путин равона шудааст иштирок кардааст. қаблан намояндагони форуму оппозитсионии Русияи озод ба эҳтимоли таъини Прокопчук бар раҳбарии Интерпол вокуниш карданд. онҳо гуфтанд намояндаи кишваре ки озодиҳои шаҳрвандонашро нақз мекунад ва таъҳуди байналмилалиашро риоя наменамояд, қаламрави кишвари дигарро ғасб мекунад ва дар чанд ҷанги ишғолгарона иштирок кардааст, наметавонад раҳбари Интерпол бошад. украина низ ба ин номзад мухолифат дорад. киев гуфт ки агар намояндаи русия дар курсии раҳбарӣ нишинад, украина аз ин созмон хориҷ хоҳад шуд. баъд аз пахши хабари довталабии Прокопчук бар раҳбари Интерпол, маълум шуд ки бародари ҳамхуни ӯ намояндаи украина дар созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо аст. вазорати корҳои хориҷии украина ба ин хабар вокуниш кард ва гуфт ки низоъ бо русия дӯстону хешонро дар ду тарафи ҷабҳа қарор дод ва итминон дод ки ин хешутаборӣ ба фаъолияти Прокопчуки хурдӣ дар созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо таъсир надорад. генерал майор Александр Прокопчук аз соли 2006 муовини раҳбари идораи миллии Интерпол буд. соли 2011 ӯ раҳбари идораи миллии Интерпол дар назди вазорати корҳои дохилии Русия таъин шуд. кремл аз эҳтимоли интихоби Прокопчук ба мақоми раҳбари Интерпол пуштибонӣ кардааст. то чанде пеш намояндаи Чин Мен Ҳунвей раҳбари полиси байналмилалӣ буд. моҳи октябр ӯ пас аз сафар ба ватанаш нахуст нопадид шуд ва баъдан бинобар оғози таҳқиқи парвандааш бо иттиҳоми фасодкорӣ аз мақом истеъфо дод. феълан раҳбарии даври гузаришро дар Интерпол намояндаи Кӯрияи ҷанубӣ Ким Ёнгян бар дӯш дорад. мавзӯи баъдии мо низ ба Русия тааллуқ дорад. шаҳрдори Москав Сергей Собянин дар суҳбат бо шабакаи телевизиони давлатии Россия 1 18 ноябр гуфт ки мизони ҷинояткории муҳоҷирон ним баробар кам шудааст. ба бовари мери шаҳр муҳоҷирони Осиёи марказӣ ҳоло қонунҳоро бештар риоя мекунанд. Собянин инчунин равандро ба як қатор чораҷӯиҳои ҳукумати ин кишвар рабт дод. 70% муҳоҷирони корӣ сабтином мешаванд, патент мегиранд, изди dastoни худро мегузоранд ва ҳамаи ин тадбирҳо боиси хеле кам шудани ҷинояткорӣ дар вилояти Москав шудааст. соли пеш 1 миллион шаҳрванди тоҷикистон барои кор ва даромад ба Русия мерафтанд ва бисёри онҳо бо сабаби вуҷуди мушкили иҷрои қонунҳои маъмурии ин кишвар, танзими санадҳои будубош ва дарёфти иҷозаи расмии кор дучори мушкил мешуданд. аммо оё воқеан ҳам масъалаи риояи қонун байни муҳоҷирон дар ин авохир ҳалли худро пайдо кардааст? ҳамкори мо аз телевизиони «Настоящее время» бо ин суол ба Гавҳар Ҷураева, ҳомии маъруфи ҳуқуқи инсон муроҷиат кард.
вақте дар бораи таъсири манфии муҳоҷират ба Русия суҳбат мекарданд, дар мадди аввал омори ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷиронро пеш меоварданд. дар ин ҳолат ду андеша садо медод. як тараф таъкид мекард ки омор бениҳоят баланд аст, ҷониби дигар мегуфт ки рақамро махсус барои тарсондани мардум баланд нишон медиҳанд. вақте марказҳое ба мисли Сахарова пайдо шуд, мизони ҷинояткорӣ дар бахшҳое ки ба муҳоҷирон хидмат мерасонанд кам шуд. ҳамин гуна дар байни худи муҳоҷирон низ нағзи қонун коҳиш ёфт, зеро онҳо таҳти ҳимояти бештар қарор гирифтанд. зеро як масъала ба таври қонунӣ кору фаъолият кардан дар Русия бошад, масъалаи дигар ҷавоб додан ба ҳуҷҷатҳое ки қалбакӣ ҳастанд ва бо ҳамин шомил шудан ба гурӯҳе ки дар омор ҳамчун вайронкунандагони қонун сабт мешаванд. зимнан ба иттилои мақомоти Русия дар зиндонҳои ин кишвар 29 000 нафарро хориҷиҳо ташкил медиҳанд ки аз ин миён 8 000 нафарашон тоҷиконанд. рӯ меорем ба Тоҷикистон. хонаи бебом ва ё меҳнат барбод меравад. модару духтаре дар ноҳияи Тимур-Малик бо охирин пасандоз ва заҳмати зиёд хонаеро бунёд карданд, аммо имкони зиндагӣ дар он барояшон фароҳам нест, чунки барои бомпӯши хона тавони молӣ надоранд ва метарсанд ки аз барфу борон меҳнаташон зоеъ мешавад. гузориши Маҳмудҷон Раҳматзодаро дар ин бора Шодмони Ятим тақдим мекунад. моҳбӣ ғаюроваи 56 сола тобистони имсол худаш танҳо 4000 хишти ин хонаро рехт. на танҳо занони тоҷик, балки кам мардон чунин кореро мекунанд. هیچ کس نداشتم برای همه اومده همین دیده در شلو کشورنای اومده در اینجا من غش ریختم. با کمک همسایه‌ها خشت‌های رخته‌اش را چیده این خانه را بنیاد کرد. پس اندازه که از پول فراشی جمع کرد به ته کرسی و چوبی بام خانه صرف کرد. ریختم. در همون باروندگی همش چشتم. ریختم چشتم دیگه امکانات نبود که امیرم ما ترشه بوم چیدم. برای پوشاندن بام خانه پولش نرسید. بیم دارد که از بارش زیاد مهنتشان برباد می رود. هر شب خوب نمی کردم. گریه می کردم که همین رشته من پاگیده ریختید. محبی با یگانه فرزندش مهروز 14 سال در کلبه گلینه در کنار این بینای نوساختشان زندگی می کردند. علاقه میبینید که 14 ساله که من در همینجا زندگی میکردم. 14 سال همین خونه ما یعنی بی اندوه است. شتوش همین قصال من زندگی کردم. سنگ و خاک خانه را همسایه ها می آوردند. هر کس از راه می گذشت به او کمک می کرد. من نگذارم تا گذشتم دیدم که غیر و موقعی خانه می روشد. از سببی که هیچ کس نگوشتنش این وقتی که خونی دید همین رو یوردم کرده. مهروز غیورова در کالج تربیت جسمانی شهر دوشنبه که آنجا را ختم کرده است هم معلم است و هم فراشی می کند. در دهه کار نیافت و می باید زیاده از 150 کیلومتر را طی کرده به جای کارش رسد. یعنی شبانه همچون فراش کار میکنم روزانه باشد، یعنی با مبلغ اینو چیزم که باشد من حالی علاقه کاتگوری ندارم، یعنی کالج که ختم کردگی هستم، با مبلغ اینو چیز یعنی من زندگی میکنم و مادرم را نگهبانی میکنم. در پیش سرمای شدید است. مادر و دختر در هراسند. خانه ببومی که با زحمت ساخته اند و لنگار میگردد. و یک خبری ورزشی هم داریم. شویره زولقینر ورزشگر 23 ساله توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به بوکس به دوری چهارک نهایی را یافت. مجزن توجیک در دوری چهارک نهایی شام امروز 20 نوامبر با داندو از چین رقابت میکند. برایش پیروزی میخواهیم و برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. تا فردا برنامه خبری خدا نگهدار.